हेलो सांगो माने गुड मॉर्निंग। आमे वर्तमान सकाळ 5:15 बाजी वर्तमान बाहरिलु मंदिर दर्शन करिया ज्यादा मत जय भोलेनाथ। ले अभी इधर आ गया कबाड़। वर्तमान आमे पहुंची गलु तुंगारेश्वर। देखंतु भिड़ वर्तमान हम 35 किलोमीटर आसीचु। ये देखो मोर सांग माने सब आम स्कॉर्पियो नहीं आसीचु। चलो आगे चलो। बहुत बड़ पहाड़, कम से कम ये हाइट हबो 'पहाड़ ऊपर दुकान बाड़ी। ये पहाड़ ऊपर केते दुकान, प्रसाद दुकान, ये सब हाथ भात सब पिंधा पाई सूता धागा माल। आम एते जल्दी आसू आसू तथा भी लोक फेरले 5 बजे 5 बजे आम बाहरिलु 40 किलोमीटर स्कॉर्पियो नहीं आसिलु। तापरे पहाड़ को आसिलु। ये पहाड़ को आसु होटल वर्तमान बहुत भीड़। भगवान प्रसाद चढ़ेगा भाई।
बहुत लाइन, बहुत भीड़। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ କୋସିସ୍ କରୁଛୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ଶିବଜୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଜା କରିବା। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ପାହାଡ଼ର ଭ୍ୟୁ। ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ये से पहाड़ का व्यू, बैंड वाला एंड पब्लिक माने वर्तमान से माता जी का मंदिर शाहपुर बोला माता जी मंदिर। वर्तमान हम पहाड़ चढ़ा ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିପରି ଜାଗା। ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡେ, ମହେଶ, ରୋହିତ, ପାଲ। ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା ବିଶାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାତାଜୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗାରେଶ୍ୱର ବାବା। माताजी को मंदिर बर्तमान पहुँच गलु माताजी को मंदिर।
गाधोया ପାଇଁ ସୁବିଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। चलो टीका नहीं लगाएगा टीका पसीना में भीग जाएगा। देखो आम शेफ इंडियन शेफ सी बर्तन टीका लगाउछन्ती बोले ना गच्छ मांकड़ प्रबल मांकड़ छुआ को देखो बुलते वाह उस्ताद वाह। वर्तमान टीवी लाइन अच्छी अच्छा है। कैसे लगा दी बात ओए ओए बर्तमान माता जी के दर्शन करवा।